মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে क्यों आप बिहार में चॉकलेट बोमा फाटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, आज किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो घर में थे। आज भी छोटा एक इंसिडेंट संदेशखाली में मेरे को आने का पहले मिला और बीजेपी का एक नेता का घर में बोमा जमा करके रखा था और सोचता है बोम मार के नकली खा के और इलेक्शन में जीत सकता है। আমি সেখানে গিয়ে তাদের বলবো। আমার সাথে এখানকার প্রাক্তন এমএলএ উজ্জ্বল চ্যাটার্জি আছেন, বিধান উপাধ্যায় চিরকালীন মানিকদার ছেলে বিধান বারাবণী বিধায়ক আছেন এবং এখানকার মেয়রও আছেন। আমার এখানে অনেক নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত আছেন, কিন্তু যেহেতু সময় কম আর প্রচণ্ড গরম, আপনারাও খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আর আমি গত 1 মাস ধরে, আমার আজকে প্রায় 28 দিন হয়ে গেল, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘোরা খুব মুশকিল। যে ইলেকশন বাবুরা ইলেকশন ডিক্লেয়ার করেন তারা একটু ভাবে না ইলেকশন ডিক্লেয়ার করতে গেলে সেখানকার তাপমাত্রাটা দেখে নেওয়া উচিত, সেখানে বাচ্চাদের স্কুল চলছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত। আজকে বলুন তো, এখানেই তো প্রায় 46-47 ডিগ্রি আজই হবে, 50 ডিগ্রি 52 ডিগ্রি ভোটের টেম্পারেচার, তার মধ্যেও কষ্ট করে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা জানেন এই জেলা নতুন জেলা, আপনারা তৃণমূলকে জেতানোর পর আমরা বর্ধমান পশ্চিম এবং দুর্গাপুর নিয়ে আমরা নতুন জেলা, নতুন পুলিশ কমিশনারেট তৈরি করেছি। আমাদের এই জেলার মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি এবং বারাবণী এলাকাগুলো পড়ে। আর এখানকার প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, যিনি সারা দেশে একটা নাম, যাকে সবাই সম্মান করে, যার ভারতরত্ন পাওয়া উচিত ছিল, ওনার এবং অমিতাভ বচ্চনের, আমি এখনো জনগণায় বলি তাদের কোনোদিন এই সরকার সম্মান দেয়নি, কিন্তু আমি সম্মান দিয়ে বাংলায় নিয়ে এসেছিলাম। আপনারা জানেন, যদি আপনারা বলেন এই নির্বাচনটা কার, এটা দিল্লির নির্বাচন, এটা বিধানসভার নির্বাচন নয়। বিজেপি প্রধানরা যিনি জিতেছিলেন অনেক কিছু খরচাও করেছিলেন, তারপরে 5 বছর আর আসেননি, তারপরে অনেক কষ্ট করে এখানকার সিটটা ম্যানেজ করেছেন। আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে, বলুন আপনিও তো শিখ কমিউনিটি বিলংস করেন, দেশের নাগরিক হিসেবে আমার তার জন্য সম্মান আছে। आपके साथ की सहयोग की इस बार की जो जीत होगी वो फिर एक नया रिकॉर्ड आप कायम करने में मदद करेंगे। ममता जी की, ममता जी के हाथों को मजबूत करें, ममता जी को नई शक्ति दे और ऊर्जा दे। इसी कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना के साथ मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा आपसे आज्ञा लेता हूँ। शुरू में कोशिश की थी कि আমি এইখানে থেকে একটু দূরের পার্টনার লোক আপনার সামনে বাংলাতে বলবার চেষ্টা করব, কিন্তু সময় নয়,
होएगा अच्छे, इसलिए बांग्ला में बात नहीं कर पाया हूँ। आज हमारे लोग सब भोजपुरियों में बात ना कर पाएंगे। ये लोग वादा करेला बाबू जे चाहे ले ला चुनाव के पहले। ऐसा लोग बात जुमला के सरदार कि जहाँ नदी ना होगी वही बोले कि पुलिया बना लो। आप बोलो कि भाई इधर नदियों नहीं के पुलिया का है का जवाब मिली है ना बउआ पुलिया ले लो नदिया के का बात कभी आई कभी चल जाए। ये जुमलों के सरदार, ये झूठों के बादशाह, इसलिए इनसे बचना है, समझना है, नए समाज का नए बंगाल का निर्माण करना है। यही कह के मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा आपसे आज्ञा लेता हूँ, ममता जी से आज्ञा लेकर आगे बढ़ता हूँ। तब तक आप लोग भालो थाकुन, जय बांग्ला, जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।